श्री धर्मेंद्र राठौड़, श्री सागर सालगांवकर, श्री रवि निषाद, श्री सुनील नार्वेकर, श्री कल्पेश परब, श्री लक्ष्मीकांत शिंदे, and 4 men behind this tournament success: Chandrasekhar Komte, Rajesh Signapurkar, Shailesh Tivrekar, and Sai Saband. A big round of applause to all our sponsors as well as these 4 men. Firstly, we'd like to welcome our chief guest, Dr. Tarak Arulkar. I would like to request Kunal to please welcome sir with flowers. Big round of applause to Dr. Tarak Arulkar. Followed by we have Shri Sagar Salgaonkar. I would please welcome Sagar Salgaonkar. Followed by we have Sir Nitin Lingudkar. Big round of applause to Sir Nitin Lingudkar. We have Shri Sunil Narvekar, a legendary player. We'd like to request Girish to please welcome sir with flowers. Round of applause to Shri Sunil Narvekar. Just one game away, but he would have played the final as well, as he does a lot many times. Would also like to welcome Shailesh Garud, Namdev Khumti, to please welcome sir. We also have Shri Sunil Banavlikar sir. I would like to request others to please welcome sir with flowers. Kunal to welcome Shri Krishna Narvekar. Followed by we have Shri Rajesh Temkar. Followed by we have Shri Dharmendra Rathod. And we also have Shri Santosh Jadhav. Padmesh Naik to please welcome. He's welcoming Shri Santosh Jadhav. All these trophies that we see from him. Thank you very much. Now we'd like to request Shri Sunil Narvekar to say a few words on this occasion. First of all, congratulations to winning team. Congratulations. तशेंच हांव म्हणटा की हे आमचो मनसून कप जो ऑर्गनायज केल्लो आसा आमचो कोमटी साहेब आनी श्री राजेश साहेब हांच्यांनी दोगांयनी ह्यो एकदम बरे पैकी ऑर्गनायज केल्लो 3 दिसाचो टुर्नामेंट ह्यो खुबश्यो टिमी जवळपास 16-17 टिमी पार्टिसिपेट केले आनी तेतूंतले 2 ज्यो डिजर्व करताले ते आयज आमकां फायनलीक पळोवंक गावले. आयच्या टुर्नामेंटान एक सगळ्यांनी एक बरी गोष्ट घडली ती फायनल खूब बेगीन जाली आनी सगळ्यांक आतां जाय तशें फोटो सेशन बी सगळें करपाक गावतले. सो दॅट इज अ गूड पार्ट ऑफ इट. काही गोष्टी घडटा त्यो आमी मातशे एक्साइटमेंटान ज्यो जास्ती गोष्टी घडटा त्यो मातशे आमी कंट्रोल करपाक ट्राय करपाक जाय. कारण कशें आसता एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक जे ऑर्गनायझर आसा तांकां जो इतली डिफिकल्टी आसता आनी इट इज व्हेरी टफ टू ऑर्गनायज अ टुर्नामेंट. आनी अशा दृश्टीन जेन्ना अशा गोष्टी घडटा काही अनवॉन्टेड गोष्टी घडटा ह्यो शक्य त्यो मातश्यो कंट्रोल करपाक सगळ्यांनी ट्राय करपाक जाय. आनी आमी सगळे प्लेयर्स वी शूड प्ले
वी शूड एनकरेज द स्पोर्ट्स. आणि टीम, आमची टीम ती कोणूय जिखता, एकटो जिखतलो एकटो शेणटलो, वी शूड एनकरेज इच अदर. हा, आणि नेक्स्ट टाइम आमी हे गोष्टीचेर लक्ष दवरया. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, हांगासर हो जो ग्राउंड आसा, ह्या ग्राउंडाचो ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेशन्स चालू आसात फॉर वीच वी आर फायटींग. आमी तेतूर आनीक दुसरे एक कॉम्प्लिकेशन्स एड करया नाका. आय वूड ऑलवेज लायक की जर सपोज कोणी टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता आणि तो माझ्या कडेन येता, सुनील आमी टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता मरे, आय नेवर से नो टू देम, बिकॉज आय ऑलवेज स्पोर्ट्साक क्रिकेटेक हांव एनकरेज करता. आणि म्हाका म्हाजो सेकंड उद्देश ह्यो सुद्दां आसता, जितले भायले भायले लोक येवन हांगासर टोर्नामेंट करतले तितलो आमचो ह्यो ग्राउंड फेमस जातलो. आणि तितले ऑपोजीट पार्टीज जे कोण कितें करूं सोदतात तांकां तितलेच डिफिकल्ट वयतले. आणि आय ऑलवेज बिलीव की फाल्यां सकाळी जर केन्नाय कितें प्रॉब्लेम जालो, माझे सगळे क्रिकेटिंग भाव विल ऑलवेज कम विथ मी. थँक्यू. थँक्यू. Thank you very much, sir, for those encouraging words. Now, would like to request Sagar Salgaonkar to say a few words on this occasion. गुड इवनिंग एवरीवन. फर्स्ट म्हणजे सांगपाचें म्हणजे तुमकां मान्य आमच्या पेंडलाचेर बसलेले आमचो तारक आरोलकर, सुनील आमचो, तसोच आमचो दुसरो सुनील, शैलेश, कृष्णा, नितीन आनी राजेश. हय, सो हेंकां हांव आसतना हांव पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां की आमचे दोनूय टिमी, जांकां हांव दोगांयक वळखता, एक म्हापशेचो वर्ल्ड वायज टीम आमची पांडू आनी दिपक यांची, आनी दुसरी रजत आनी तेंची. गेम बरी जाली आनी आमकां पळोवपाकूय मजा येयली. जशें सुनिलान सांगलां तशें ह्या ग्रावंडाचेर हांव जेन्ना लास्ट टायम येयलोलो तेन्ना हांवें हांगा पळयल्लें की हांगा थोडेशे मार्कींग जाल्लेले, कितें तरी हें केल्लेलें. पण जशें सुनिलान सांगलां तशें सुनिलाक लोकांनी सपोर्ट केलो आनी आमचो सपोर्ट सुनिलाक सदांच आसतलो ह्या ग्रावंडा खातीर आनी सगळ्या खातीर, की तूं आमकां केन्नाय उलो मार, आमी तुज्या वांगडा सदांच फाटल्यान आसतले ग्रावंडा खातीर आनी स्पोर्ट्सा खातीर. सो हांव दुसरें म्हटल्यार आमचो मिलाग्री स्पोर्ट्स बॉयज हांकां हांव थँक्यू म्हणटा म्हाका आपयल्या बद्दल आनी दोन उतरां सांगपाक लायल्या बद्दल. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much, Sagar Salgaonkar. Followed by, I would like to request Nitin Lingudkar to say a few words on this occasion. व्यासपीठार बसलेले ॲडव्होकेट आणि काउन्सिलर सर तारक आरोलकर, नवो आमचो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट सागर साळगांवकर, सुनील, शैलेश, सुनील, राजेश, संतोष. म्हाका तरी उगडास दिसता 2020 ना 2019 शेलून जेन्ना हांगा पयलो टोर्नामेंट केल्लो आनी तेन्ना आमी हांगा जिखलेले, डॅझलिंग जिखलेले. पण हांगा जेन्ना आमी मदीं जाले तशें सुनिलान सांगलें हांगा एगिटेशन खूब जालें. आमी सुद्दां ह्या मोर्चाक घातलेले द स्पोर्ट्स पर्सन म्हणून ह्या गांवां हेज्या खातीर ग्रावंडा खातीर. आनी सुनिलान तें सांगलां हेज्या फुडें जर कितें जाता जाल्यार आमी आसा सुनील, स्पोर्ट्सा खातीर आमी सदांच तुका तेका आसतलो. दुसरी गोश्ट मिलाग्रिसान ह्यो वर्षी टोर्नामेंट लास्ट इयर हो पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाल्लो पळय, काही कारणा खातीर तेणीन हांगा हाडलो. शेलून आनी सुनिलान ताका हेल्प केलो. दोगा टिमीचें हांव अभिनंदन करता. बरी हाय वोल्टेज मॅच जाली. आमकां दिसतालें रजता फाटसून दुसरो भुरगो आसा तो काय कॉन्फिडन्स लेवल आसलेलो, कित्याक आमी सदांच पळयता, आमी पळयताना सदांच यूथ खंय पळयता, ताका कॉन्फिडन्स आसलो तो 6 मारतलो म्हणून. काही कारणा खातीर तेजी बॉडी लँग्वेज कितें काय आसली हांव नकळो. पण ह्या सायडीन पांडू आसलेलो, ह्यो पांडू पयलो म्हाजो स्टुडंट, वेल एक्सपिरियन्स बॉलिंग घातली. पांडूकूच तिडे गेली आपूण काडटलो काय ना तो. तेजो जो एन्जॉयमेंट आसलो टी शर्ट काडून नाचपाचें पळय, खरेंच पांडून दाखोवन दिलो आपली वेट कितें आसा तें काय ना. 2 प्लेयर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे ह्या सायडीन एक आमकां आमचो म्हाजो गुड विकेट किपर पांढरी, आनी त्या सायडीन रजत आसलेलो. रजत आउट जावन सुद्दां बाकीच्या प्लेयरांनी तेंच्या संतोषान आनी पापान मॅच हाडलेली, कित्याक हे बाकीचे भुरगे आसा तांकां फ्युचर आसलेलो, तेंचे कडेन वेरियस टायप्स ऑफ स्कील आसलेली. एक बॅट्समॅनान पयल्याच बॉलार रिवर्स मारले, मागीर दुसऱ्या बॉलार 2-3 ट्राय केल्ले. आमी अपेक्षा करताले एसके आमी आमचे काणकेकार भुरगे जिखताले, पण कांय नजो. आफ्टर ऑल मॅच इज मॅच हरले म्हणून कांय ना, बट मॅची फाटसून रिलॅक्सेशन आनी आमचे एनालायझींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपूण आयच्या दिसा कितें केलो, कित्या खातीर हरले, दीस इज अ थिंग. दुसरे आयज इंटरनॅशनल योगा डे. म्हाका अशें दिसता, हांव श्यामा कडेन सुद्दां उलयतालो, श्यामाचो इज गोल्डन वॉयस फॉर दीस. आयज तेका सुद्दां ताळयो जावपाक जाय, तेजो आवाज बुलंद जाता. बॅट्समॅन खेळटना कशी प्रशंसा करप. म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट आसा,
आफ्टर द मॅच इज ओवर बिफोर मॅच स्टार्ट जावच्या पयलीं वॉर्म अप हे जावपाक जाय आनी आफ्टर द मॅच सोंपलेकूच कूल डावन जावपाक जाय. हांगा वेस्पिटर बसलेलो म्हजो मित्र विकास आयज काही कारणां खातीर ना, पण तेजी स्पॉन्सरशीप सदांच आसता. खंय बार्देशान आसूं पॅन्जीम आसूं, हांव तेका सुद्दां अभिनंदन करता. आनी लास्ट नॉट द लिस्ट मिलाग्रिसाचे सगळे राजेश सिग्नापूरकर कोमटी आसा तांकां हांव तेंचे परत एकदा अभिनंदन करता आनी म्हाका आपयल्या बद्दल चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. Thank you very much, sir. Now we move on to our chief guest, Dr. Tara Karolkar, to say a few words about this finale and this Monsoon Cup. A very good evening to all. आयज ह्या मिलाग्रीस कप प्राइज डिस्ट्रीब्युशनाक माचेर हाजीर आसलेले माझे मित्र सागर साळगांवकर, क्रिकेट कोच नितीन लिंगूडकर, तशेंच हांगासले स्थानीक आनी सिनियर क्रिकेट प्लेयर सुनील नार्वेकर, सुनील बाब, शैलेश बाब, कृष्णा नार्वेकर, तशेंच तेमकर, राठोड आनी जाधव आनी सगळे म्हजे क्रिकेट प्लेयर आनी क्रिकेट मोगी. आयज वर्ल्ड योगा डे. पयलीं सगळ्यांक हांव वर्ल्ड योगा डेचे शुभेच्छा दिता, कित्याक आमी ज्या आयज प्लॅटफॉर्मार येयल्लेले आसा ते क्रिकेट इज अ टुर्नामेंट. ह्या क्रिकेटीक टेम्परामेंट आनी पेशन्स खूब गरज आसता आनी ते जर मेळटले जाल्यार रेगुलर योगाची गरज आसा. सगळ्यांनी योगा करपाक जाय, कित्याक हिंदीन म्हण आहा योग भगाये रोग कळ्ळें. आनी जो आमचो सेयींग आसा योगा फॉर हेल्दी एजींग, ते जर करले जाल्यार रेगुलर योगा जाय. आमी पळयता 21 जून हो सगळ्यान लॉंगस्ट डे म्हणटा इयराचो, आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टरान खरेंच एक बरो दीस चॉयस केलो ह्यो योगा करपाचो, आनी युनायटेड नेशनान तांकां साथ दिली आनी हो आतां वर्ल्ड वायड रेकॉग्नायज डे जाल्लो आहा. आनी योगा हो सगळे कडेन करतात. आमी पळयता हांगासर आमकां फॉरेनर येवन हांगासर क्लासी घेता योगाच्यो. आमी हरशीं हिंदुस्तान हे योगाचे जनक आहा. हांगासून योगा वर्ल्डाक पावल्लो आहा, पण आमी पळयता खंय खंय बिचा कडेन आनी अशें सिटीनी बीन फॉरेनर योगा क्लासीस घेता. हे आमच्या खातीर खंय तरी कमी पडटा अशें दिसता आमी. तर जेन्ना आमी विश्वगुरूच्या हितून वयता, विश्वगुरू जावंक सोदता, तेन्ना हर एक हिंदुस्तानी मनशाचें काम आसता, कर्तव्य आसता, आपली संस्कृती आनी आपले देशा खातीर काम करपाचें. तर आयच्या योगा दिसा तुमी वर्ल्ड योगा वो इंटरनॅशनल योगा दिसाक तुमी सगळ्यांनी प्लेज करा, कित्याक आपूण जें काम करतलो ते देश हितानूच काम करतलो. आयज हांगासर पयले आमी ग्रावंडार मॅच चालू आसतना जे हांगासर इश्यू जालो बारीकशे, हांगासर खंय तरी फायर वर्क ग्रावंडार प्लेयरा कडेन उडयताले. तर तांकां सांगूंक सोदता, पळय एक्सायटमेंट आसता ना अशें ना, पण हांगासर यूट्यूब लायव्ह आसलेलो. तुमची ही जी हरकत आसा ती आख्ख्या वर्ल्ड वायड वयता. त्या खातीर दुसरे फावट अशें करतना पयलीं विचार करपाचो आपल्या वाड्याचें, आपल्या म्हापशाचें नांव जगान पिड्यार जावंक जायना, हेजेर काम करपाक जाय आनी हेजेर विचार करपाक जाय. पयलीं खातीर हांव कॅप्स 11 फर्स्ट वर्ल्ड वायज टुर्नामेंट जिखल्या बद्दल कॉंग्रॅच्युलेशन्स दिता. खरेंच तुमी बरे खेळ्ळे. स्टार्टींग आमकां दिसतालें कितें वन सायडीड तुमची बॅटींग चलतना, बट जेन्ना रजत आवट जालो तेन्ना दिसतालें कितें बॅलन्स जाली आतां. पण परत एसकेन मॅच हाडली. इट वॉज वंडरफूल टू सी. खरेंच दोनूय टिमी बेस्ट खेळ्ळ्यो आनी डिप्रेस जावपाची गरज ना. इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट. कोण जिखता कोण हरता, बट आयज तुमी हरोन पासून जिखलेले आसात. एसके बॉयसांक सांगता हांव, कित्याक खरेंच बरे खेळ्ळे. तुमचो लास्ट बॅट्समॅन पासून जो क्रिजीर आसलो तो पासून बरो खेळ्ळो. डिप्रेस जावपाची गरज ना. क्रिकेट ही आमची चालूच आसता. म्हापशान खूब टुर्नामेंट जाता. इवन आतां तुमच्या शिवोलेनूय टुर्नामेंट खूब जाता. तर सगळे कडेन टुर्नामेंट आसा. तुमचो परफॉर्मन्स आयचो जो आसा तो फुडल्या फावटी एक बरो करा आनी मागीर तुमचे हे जे फर्स्ट प्लेस आसा ती तुमची आसतली. हांगासर हांव परत एकदां सांगूंक सोदता, मिलाग्रीस बॉयसान हो मान्सून कप केल्लो आसा.
तो खरेंच बऱ्यापैकी अरेंजमेंट जाल्लेली आसा आनी सगळे एम्पायर्स पासून जसे रेकॉग्नायज आमचो कॉमेंटेटर श्याम कलांगुटकर एक गोंयाचे आमचो कॉमेंट्री हेतून एक भूषण आसा हे तर तांकां हाडलेले आसा हांगासर खरोच एक टोर्नामेंट बरो आसा आनी विकास आरोलकरान ह्या टोर्नामेंटाक फूल सपोर्ट केल्या बद्दल विकासाचे हांव धन्यवाद म्हणटा त्यांनी दोनूय प्लेसी प्रायज दिवन ह्या मिलाग्रीस बॉयसांक म्हणजे मान्सून कपाक एक प्रोत्साहन दिल्लेलें आसा तेजे अशें काम हे म्हापशाभर चालूच आसता तेकाय हांव परबी दिता एक असोच सपोर्ट आसचो सगळ्या भुरग्यांक आनी मिलाग्रीस कपान ह्या आयज मिलाग्रीस बॉयसान म्हाका हांगासर आफोवन 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल तेंचे सगळ्यांचे तेंची राजेश चंद्रू आणि त्यांच्या सगळ्या टिमीचे हांव मनापासून धन्यवाद म्हणटा थँक्यू Would like to request, thank you, sir, for those kind words. Now, would like to request Chandrasekhar Khomti to please give a token of appreciation to Dr. Tarak Arolkar for his entire support throughout this tournament, as well as every time he is behind cricket and he's been supporting lot many youth in the forefront. Also requesting Vittal Yargutti to please take his seat in the VIP box. Vittal Yargutti to please take his seat. Secretary of Politics Cricketers, Vittal Yargutti, if you can please come and sit. To please come and be in the VIP box along with rest of the dignitaries. Followed by, we move on to the mementos to our officials. Firstly, Vaman Mayekar sir, not present. Sushant Salgaonkar, excellent umpire, a tough nut as we call him. I would like to request Sir Nitin Lingudkar to please present these mementos to all the officials. Sushant Salgaonkar, excellent umpire, big round of applause to official Sushant Salgaonkar, very strict by the way. Followed by Rupesh Gauss. Needs no introduction. I would like to request Rajesh Temkar to please present this memento. Big round of applause to Rupesh Gauss as well, popularly known as Bhalo. Followed by scorer Dheeraj Paliyekar. Would like to request Sri Dharmendra Rathod to please present this memento to Dheeraj Paliyekar. Excellent scoring that we saw from him. Always very calm and man with less words. Dheeraj Paliyekar for you, the scorer of the Monsoon Cup 2026. Followed by my commentating partner Sanchet Parab. I would like to request Mr. Rathod to please present Santosh Yadav. Santosh Yadav ji, please present this memento to Sanchet Parab. Is emerging and will have a bright future. Followed by YouTube Live that we had from SP Sports Live. I would like to request Sri Sunil Narvekar to please present this award, this token. YouTube Live, crystal clear quality of SP Sports Live. Followed by, we have the music that we, the audio by Vinesh Naik. We'd like to request Sri Shailesh Garad to please present this memento. A big round of applause to Vinesh Naik. Now I'd like to request Mr. Sagar Sargaonkar to give token of love and appreciation to our commentator and voice of Goa, Mr. Shyam Kalangudkar. One of the most smoothest commentators in this Goa region, voice of cricket, Shyam Kalangudkar. Handing over back to Shyam.
Thank you very much. Now we move on to the awards. Firstly, I would like to request Arif Tirvalli to please present a special award to Akhil Shetty for his magical performance in this grand finale. The cash prize will be 2,000. Come on. Fabulous knock as well with the bat, and also a spell that completely changed the game. Followed by, we move towards the semi-finalist awards. 2 semi-finalist trophies that to be presented. I would like to request firstly, I would like to request Sri Santosh Yadav ji to please present this semi-finalist award to Harsh Cricketers Asnora. Any members from Harsh Cricketers Asnora? Any members? If not available, requesting Dheeraj Paliagar to please come and collect the award from the team's behalf. Harsh Cricketers Asnora. Fabulous cricket that we saw from them. Punaji Kalangudkar, Namdev Banavlikar, Rohan Salgaonkar presenting the award. Sri Santosh Yadav. Thank you very much. Now moving on to the semi-finalists 2. Sai Vignesh Mapsa. I would like to request Sri Dharmendra Rathod to please present this award to Sai Vignesh Mapsa. Chandrasekhar Komti. And also would like to request Sunil Narvekar to please be in the frame along with the skipper to collect the trophy, as you've been the integral part of the team. Fabulous cricket that we saw from the entire team of Sai Vignesh. Next we move towards the man of the final. I would like to request Sri Sunil Banavlikar so to please present this award. Man of the final, no surprises, 18 runs in 12 deliveries, 2 overs, no maiden, 6 runs, 1 wicket. Akhil Shetty. Lost wickets early of Sadiq Raza and also his partner. Then Akhil Shetty came, a couple of good hits, and also with the ball completely changed the complexion of this grand finale. Akhil Shetty for you, the man of the final. Next, I would like to request Sri Krishna Narvekar to please present the Best Batsman award. Nobody could catch up to that 182 runs by Punaji Kalangudkar. Punaji Kalangudkar, the best batsman of the Monsoon Cup 2026. Anyone on his behalf? Yes, Adarsh to please come and collect on behalf of Punaji Kalangudkar. The star batter, the vintage Punaji Kalangudkar. Why he is regarded as the best batsman yesteryears and currently. That's the reason. That's the impact that he keeps in every tournament. Next we move on to the best bowler. Well, I've been following and been privileged to have him since my school days. Pandurang Naik. I would like to request Sir Nitin Lingudkar to please present this trophy. And this is a really good sign, as what we see, a teacher presenting it to its student. We would love to hear something from this Pandurang, but still he won't talk much. Fabulous bowling performance entirely and keeping that last over intact for his team. Pandurang Naik, the best bowler. Next we move on to the man of the series. I would like to request Dr. Tarak Arolkar to please present this award to the man of the series. 3 wickets entirely, 118 runs. Rajat Kudalkar is the man of the series. Another man, impactful knocks every time. What we see from him. And again, with Punaji Kalangudkar, why he is called as the best batsman. Currently, the #1 batsman in Goa, and always many tournaments, the icon also for his introvert team. SK Boys Kanka, Rajat Kudalkar, the man of the series.
Now we have the last two. Next we move on towards the last two. That is the runners-up trophy as well as 35,000 rupees. Runners-up trophy, which is sponsored by Shri Vikas Arolkar, and cash prize rupees 35,000 to SK Boys Kandka. Entire team of SK Boys Kandka, along with all our dignitaries, will be presenting this trophy to the SK Boys Kandka. Entire team of SK Boys Kandka to please come and collect the award. Skipper to please receive the trophy. Entire supporters as well as the entire team of SK Boys Kandka to come forward and receive the award. The runners-up in the Monsoon Cup 2026, Mapsa Municipality Award-wise and All Goa Award-wise Cricket Bash 2026. A big round of applause to the runners-up, SK Boys Kandka. A team owner can also join in. Fabulous cricket that we saw from them, and unfortunately in that final couldn't quite cross that big hurdle. Now moving on towards the champions. The trophy has been sponsored by Shri Sagar Salgaonkar and the cash prize rupees 70,000 by Shri Vikas Arolkar. To the Caps 11 Mapsa, the new champions of Caps 11 Mapsa of the Monsoon Cup 2026. Quinton Deepak to collect the trophy and the entire team to quickly line up for a photograph. Big round of applause to the entire team of Caps 11 Mapsa. Winners, the champions of Monsoon Cup 2026. Fabulous display of cricket and kept their cool in that last game in the grand finale, winning the toss, deciding to bat first, and terrific cricket that we saw from them. Thank you very much, and that's it from the present ceremony. We'd like to thank all our chief dignitaries as well as all our guests for their presence felt. Dr. Tarak Arolkar, Shri Sunil